अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। आज मैं वीलॉग बना रही हूँ उस मोमेंट के बारे में, उस डे के बारे में जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। हम बहुत सारे काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब लॉन्ग मार्च आएगा रावलपिंडी और हम उसका इफ्तिताह करेंगे। और उसमें बड़ी उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। गोलियाँ मारी गई खान साहब को, एक मासूम शख्स की जान गई, बहुत कुछ हुआ। ये पहले अगर खान साहब आते तो हमारा जोश जज्बा उस वक्त ज़ाहिर हम खान साहब का इंतज़ार कर रहे थे, तो हमारी जो था वो और तरह से था। लेकिन यकीन करें कि खान साहब नहीं थे, असद उमर साहब खान के सिपाही उसको लीड कर रहे थे। और क्या ज़बरदस्त लीड किया उन्होंने, क्या ज़बरदस्त। लॉन्ग मार्च में खान साहब नहीं थे, लेकिन हर शहर में जहाँ वो गए माशाल्लाह, हर शहर में एक ज़बरदस्त जो था एक लॉन्ग मार्च को उन्होंने लीड किया, क़ियादत की उसकी। और आवाम कैसे निकल के आई, मेरा ख्याल है आवाम जितनी खान साहब के लिए आती शायद उससे भी ज़्यादा दुगनी आवाम निकल आई, क्योंकि लोग आवाम में गुस्सा है। कल भी यही हुआ, कल रवात में खान लॉन्ग मार्च पहुंचा माशाल्लाह। हम एक बहुत बड़ी रैली के साथ गए, जो रैली को लीड किया राजा खुर्रम नवाज साहब ने। हमेशा जो लीड करते हैं, हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं, चाहे वो 25 मई का दिन हो, चाहे वो कोई रैली हो, कोई जलसा हो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लीड किया, अपनी टीम को लीड किया। और वहाँ हम निकले, वहाँ पे हम पहुँचे। ख़वातीन का एक जो है ज़ाहिर है मेरे साथ भी ख़वातीन थी। मुनीरा आपा की क़ियादत में ख़वातीन आई, इस्लामाबाद से आई, उन वहाँ की प्रेसिडेंट्स रुबीन गफूर और हमारी ज़ारा के साथ ख़वातीन। तो सब लोग हम लोग जो है NA-52 की ख़वातीन का तो हमेशा से एक जज्बा तय भरपूर उन्होंने जो है रोल प्ले किया अपना, बड़ी तादाद में शिरकत की। तो ये था कि इस्लामाबाद की ख़वातीन ने हमेशा की तरह साबित किया कि जनाब कि हम हमेशा सबसे ज़्यादा फ्रंट फुट पे रहेंगे। तो वो बड़ी तादाद में इस्लामाबाद की ख़वातीन वहाँ पे मौजूद थी। और हमने इस्तकबाल किया अपने ख़ान के सिपाही का, अपने लीडरान का, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उनके साथ टीम। और अवाम का जैसे जो जज्बा था, मैं उसके बारे में बात करूँगी कि हम लोग हम लोगों को जैसे जल्दी थी कि ये कब वो वक्त आएगा, कब आएगा। तो खान साहब नहीं थे, खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया, हम लोग वहाँ। लेकिन हमने बड़ा अच्छा लगा, असद साहब को सुना, शाह महमूद कुरैशी साहब को सुना। और जब खान साहब आए तो एक हम F9 में भी उनको सुनते थे इसी तरह वीडियो लिंक के साथ, उसी तरह हम बैठे हमने सुना। एक चीज़ मुझे ज़रा फ़र्क लगी, जो थोड़ा दुख हुआ, कि खान साहब के चेहरे पे तकलीफ़ के बड़े आसार थे। खान साहब अपनी तकलीफ़ छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। खान साहब की जो टांग की गोली है वो कोई इतनी आम बात नहीं है, वो सुराख हैं इतने बड़े बड़े, और वो गोली वो तो अल्लाह ने बचाया, पता नहीं अल्लाह ने बचाया, वरना कोई उसमें मतलब कोई बचत के उन्होंने जो जिन इन कातिलों ने जो प्लान किया था उसमें कोई चांसेस तो नहीं थे। इसके अलावा जो हैं हमारे जो हैं सेनेटर फैसल जावेद, उनका भी ऐसे ही उनके मुंह पे निशान था। बस वो देख के एक दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ कि ये हमारे हीरे हैं, जो हमारे हीरे हम सड़कों पे कब से कहते आ रहे हैं कि हमारी बात सुन लो, हम कब से एक पुकार है हमारी, और ये लोग हमें आगे से गोलियां मार रहे हैं। और खान साहब के चेहरे पे तकलीफ़ देख के मुझे अच्छा नहीं लगा कि खान साहब एक ऐसा इंसान जो कभी तकलीफ़ का इजहार भी ना करे, कैसी उसने ज़िंदगी गुजारी, बादशाहों की तरह, शहजादों की तरह ज़िंदगी गुजारी। आज क्या टके टके के लोगों की वजह से इन लोगों ने मतलब उनको कैसे गोलियां मार दी उनको, और उनके चेहरे की तकलीफ़ बता रही थी। वो बेशक ना बोलें, लेकिन उनके चेहरे की तकलीफ़ बता रही थी कि वो तकलीफ़ में हैं अभी। तो बहरहाल हम लोग फिर अपने लीडर के साथ हैं। हम क्या साथ हैं, हमारे लीडर हमारे साथ हैं, हमारे लिए तो ये एक बड़े फ़ख्र की बात है। तो बस हम लोगों ने जो है आखिर में यही बात कि खान साहब ने जैसे ऐलान किया, वो एक जो था ज़बरदस्त ऐलान उन्होंने कर दिया कि 26 नवंबर को सब पिंडी पहुँचे। तो मतलब हमारी वो जो एक जज्बा है वो सब एक ज़बरदस्त तरीके से अरूज पे है जज्बा हमारा, हमारी खान से, कि हम अब खान साहब ने हमें बुलाया और हम पहुँचेंगे पिंडी। और इंशाल्लाह सारे काफ़िले जो हैं, पंजाब से काफ़िले, खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले जो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, कराची से, सिंध से, इंशाल्लाह सब पहुँचेंगे। और 26 नवंबर को इंशाल्लाह जो है एक ज़बरदस्त किस्म का हम रावलपिंडी में जो है वो देखेंगे। अवाम का जोश, अवाम का समंदर, अवाम की सुनामी। तो अवाम की सुनामी के लिए सब लोगों ने बड़े, वहाँ सब लोग थे, उन्होंने पूछा कि आप लोग क्या तैयार हैं, कि जैसे 25 मई को हुआ था और जैसे आपको पता राना सनाउल्लाह, तो हमने कहा हम तैयार हैं। खान साहब अभी
کی اور دیکھ لیں کہ عوام کی محبت دیکھ لیں دگنی. ابھی لوگ کس طرح شوقوں سے آ رہے ہیں. خان صاحب ہے بھی نہیں اور پھر بھی انشاءاللہ جب خان صاحب آئیں گے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں کا حال. لاہور سے لانگ مارچ چلا تھا, منزل کے قریب پہنچ گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا جوش و جذبہ ہے؟ جوش و جذبہ بڑھ گیا ہے, کم ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ جوش و جذبہ تو بہت بڑھ گیا ہے, بہت بڑھ گیا. جب سے انہوں نے یہ جب سے انقلاب میں انہوں نے خون شامل کیا ہے نا, انہوں نے خود خون شامل کیا ہے, اس وقت سے جوش و جذبہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم یہاں اگر خان صاحب ہمیں حکم دیں گے کہ یہی رہو اور ہفتہ 10 دن مہینہ ہم یہی رکیں گے. ہم سب کچھ, کیونکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات ہے. یہ سوال اب جو ہے نا, اب یہ صرف حکومت کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی حالت کیا پہنچ گئی ہے. دیوالیہ ہو گئے ہم, 80% اب دیوالیہ ہونے والے ہیں. دسمبر میں ہم دیوالیہ ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت بھی ہم نے ان کی گردنیں پکڑنی ہے. تو آج کیوں نہیں, آج ہم کھڑے ہیں اور ہم سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں اور ہم انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جب تک خان صاحب کہیں گے. تیار ہے پنڈی پہنچنے کے لیے؟ کون تیار ہے؟ قوم کھڑی ہے, سر پہ کفن باندھ کے کھڑی ہے. ہمارے بچوں کی مستقبل کی جنگ ہے, یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے. ہم نے کھڑے رہنا جب تک ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ خان صاحب جیسا لیڈر ملا جو ہمیں کھڑا, ہمارے لیے لڑ رہا ہے, ہمارے لیے. یہ ہماری جنگ ہے اور کسی کی جنگ نہیں, اور ہم کھڑے ہیں اس جنگ میں. جو مرضی بند کر دے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. ہم جیسے نوجوان, ہم جیسے ینگسٹرز خان صاحب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ان کا دفاع کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. یہ خان صاحب کے اوپر ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو سوشل میڈیا سمندر بن جاتا ہے خان صاحب کا دفاع کرنے کے لیے. اور ان کے سپورٹرز جو کہ پیڈ ہوتے ہیں, پیڈ سپورٹر 500-600, وہ ان کے جی وہ ایک ہی ریل چلاتے ہیں. یہ خان صاحب نے گھڑی لے لی توشہ خاندہ کی. مجھے بتائیں خان صاحب کے دور حکومت میں کتنے چوروں کو سزا ہوئی ہے, کتنے جن کو سزا دلوائی وہ تو پھر اپنے کیس معاف کروانے کے لیے اس حکومت میں آئے اور انہوں نے اب رفو چکر ہو گئے, نکل بھی گئے ہیں. تو آپ یہ سوال نہ کریں کہ خان صاحب نے انہوں نے جو چور تھے ان کو پکڑوایا بھی, مگر وہ چور جس اب حکومت میں پی ڈی ایم کے نام پر جو ایک دھبا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسی وجہ سے اپنے کیس معاف کروانے کے لیے آئے ہیں. عمران خان کی گولیوں کا بھی اس حکومت نے مولانا فضل الرحمان نے مذاق اڑایا, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان کو یہاں پہ نا اس پاکستان میں اب یہ حالات ہو گئے کہ انسانوں کو مر کے دکھانا پڑتا ہے. ارشد شریف کو مر کے اپنی سچائی ثابت کرنی پڑی, عمران خان کو اپنے زخم دکھانے پڑے گولیوں والے, تو تب جو ہے نا ان کو یقین آیا. لیکن عمران خان جھوٹا نہیں ہے ان کی طرح, اس نے دکھائے اپنے زخم کے. دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ میں دکھاؤں تو یہ دیکھو. تو عمران خان تو جھوٹا نہیں ہے, یہ تو پیداوار ہی جھوٹ کی ہے. اس کا تو جس وقت مٹی بن رہی تھی نا, اس میں یہ جھوٹے کی مٹی شامل ہوئی ان کی زندگی میں. یہ بہت گندے لوگ ہیں. دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کیا کرتے ہیں. اور اب تو بات اس حد تک گزر چکی ہے کہ اب انقلاب میں خون شامل ہو چکا ہے. پہلے تو ایک سمپل انقلاب تھا, ایک تبدیلی کی بات کرتے تھے, اب تو ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں. اور انقلاب میں جب خون شامل ہو جائے تو پھر اس انقلاب کو کوئی روک نہیں سکتا. ہاں جلدی یا دیر ہو سکتی ہے, لیکن جب خون شامل ہو جائے نا تو آپ عوام کے جذبے کو, عوام کے اس انقلاب کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 26 نومبر کو کس طرح کا آپ کیسا ایک عوام کا جب سمندر آئے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے. اللہ اس ملک کا حامی ناصر ہو.